ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ିବା ଶିଖିବା। ଆଜି ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସଂସ୍କୃତ ବହିର ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ବିଷୟକୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ତାହାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବା। ତେବେ ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଭାରତବର୍ଷମ୍ ଅସ୍ମାକମ୍ ଦେଶଃ ଏଷଃ ଦେଶଃ ଅସ୍ମାକମ୍ ମାତୃଭୂମିଃ ବୟମ୍ ସର୍ବେ ଅସ୍ୟ ଦାୟାଦାଃ अस्माभिः एषा मातृरूपेण पूज्यते। वैदेशिकाः बहुवारम् अस्याः उपरि आक्रमणं कृतवन्तः। आङ्ग्लजनाः वाणिज्यं कर्तुम् अत्र आगतवन्तः। क्रमशः अत्र स्थित्वा अस्मान् शासितवन्तः। तेषां शासनेन भारतीयाः अकथनीयं दुःखं प्राप्तवन्तः। भारतं तेषां शासनात् मोचयितुं बहवः नेतारः अग्रे आगताः। ते अस्मभ्यम् उद्बोधनं दत्तवन्तः। पिलामाने एठारे आमर प्रथम अनुच्छेदटी सरिला। एबे आमे प्रत्येक शब्दर अर्थ सह आलोचना करिबा। भारतवर्षम अस्माकं देशः। भारत हेउची आम्भमानंकर देश। एषः देशः अस्माकं मातृभूमिः। एषः माने एही, देशः माने देश, अस्माकं माने आम्भमानंकर, मातृभूमि माने मातृभूमि। एही देश आमर मातृभूमि अटे। वयम् सर्वे अस्य दायादाः। वयम् माने आम्भे माने, सर्वे माने समस्ते, अस्य माने एहार, दायादाः माने संतान, आम्भे माने समस्ते एहार संतान। अस्माभिः एषा मातृरूपेण पूज्यते। एषा माने मातृरूपेण पूज्यते। आम्भे माने एहाकु माँ रूपरे पूजा करिथाउ। वैदेशिकाः बहुवारम् अस्याः उपरि आक्रमणं कृतवन्तः। विदेशी माने अनेक थर एहा उपरे आक्रमण करिछन्ति। आङ्ग्लजनाः वाणिज्यं कर्तुम् अत्र आगतवन्तः। इंग्रेज माने वाणिज्य करिया पई एठाकू आसीथिले। क्रमशः अत्र स्थित्वा अस्मान् शासितवन्तः। क्रमशः माने धीरे धीरे, अत्र माने एठारे, स्थित्वा माने रही, अस्मान् माने आम्भमानंकु, शासितवन्तः माने शासन करिथिले। धीरे धीरे एठारे रही आम्भमानंकु शासन करिथिले। तेषां शासनेन भारतीयाः अकथनीयं दुःखं प्राप्तवन्तः। तेषां माने सेमानंकर, शासनेन माने शासनरे, भारतीयाः माने भारतीय माने, अकथनीय दुःखं प्राप्तवन्तः माने पाइथिले बा पाउथिले। सेमानंकर शासनरे भारतीय माने अकथनीय दुःख पाउथिले। भारतं तेषां शासनात् मोचयितुं बहवः नेतारः अग्रे आगताः। भारतं माने भारतकु, तेषां माने सेमानंकर, शासनात् माने शासनरु, मोचयितुं माने मुक्त करिवा पई, बहवः माने अनेक, नेतारः माने नेता माने, अग्रे माने आगकु, आगताः माने आसीथिले। भारतकु सेमानंक शासनरु मुक्त करिया पई नेता माने आगई आसीथिले। ते अस्मभ्यम् उद्बोधनं दत्तवन्तः। ते माने सेमाने, सेमाने अर्थ यारे एठारे नेता मानंकु कहा जायछे। अस्मभ्यम माने आम्भमानंकु, उद्बोधनं माने उद्बोधन भाषण, दत्तवन्तः, दत्तवन्तः माने देउथिले। पिलामाने वर्तमान आमे द्वितीय पाराग्राफ को पढ़िबा और तार अनुवाद को देखिबा।
तदानीं खोर्धाराज्यस्य राजा आसीत् ठाकुरराजः मुकुन्ददेवः। तस्य मन्त्री आसीत् जयी राजगुरुः। सः राजपरिवारस्य पारम्परिक गुरुः। आङ्ग्लशासनस्य विरोधेन 17+800तमे वर्षे महान् प्रजासङ्ग्रामः अभवत्। तस्य सङ्ग्रामस्य मुख्यभूमिकां नीतवान् जयी राजगुरुः। तस्य भाषणं शाणितम् अस्त्रम् इव आसीत्। तस्य आह्वानेन पाइकजातिः मिलिता। सर्वे मिलित्वा आङ्ग्लशासकानां प्रतिरोधं कृतवन्तः। पिलामाने वर्तमान आमे एहार अनुवादकु बा एहार अर्थकु देखिबा। तदानीं खोर्धाराज्यस्य राजा आसीत् ठाकुरराजः मुकुन्ददेवः। तदानीं माने ସେହି ସମୟରେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟସ୍ୟ ମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର, ରାଜା ମାନେ ରାଜା, ଆସିତ ମାନେ ଥିଲେ, ଠାକୁର ରାଜ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ମାନେ ଠାକୁର ରାଜ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ସେହି ସମୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ ଠାକୁର ରାଜ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ତସ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିତ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ। ତସ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କର, ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆସିତ ମାନେ ଥିଲେ, ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ମାନେ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ। ସହ ରାଜପରିବାରସ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ଗୁରୁଃ। ସହ ମାନେ ସେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ। ରାଜପରିବାରସ୍ୟ ମାନେ ରାଜପରିବାରର, ପାରମ୍ପରିକ ଗୁରୁ, ସେ ରାଜପରିବାରର ପାରମ୍ପରିକ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ଆଙ୍ଗ୍ଲଶାସନସ୍ୟ ବିରୋଧେନ ଅଷ୍ଟାଦଶତमे ବର୍ଷେ ମହାନ୍ ପ୍ରଜାସଂଗ୍ରାମः ଅଭବତ୍। ଆଙ୍ଗ୍ଲଶାସନସ୍ୟ ମାନେ ଇଂରେଜ ଶାସନର, ବିରୋଧେନ ମାନେ ବିରୁଦ୍ଧରେ 1817 ମସିହାରେ ବଡ଼ ପ୍ରଜାସଂଗ୍ରାମ, ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ଅଭବତ୍ ମାନେ ହୋଇଥିଲା। ତସ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମସ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାଂ ନୀତବାନ୍ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଃ। ତସ୍ୟ ମାନେ ତାହାର ସଂଗ୍ରାମସ୍ୟ, ସେହି ସଂଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା, ନୀତବାନ୍ ମାନେ ନେଇଥିଲେ, ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ। ସେହି ସଂଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ। ତସ୍ୟ ଭାଷଣଂ ଶାଣିତମ୍ ଅସ୍ତ୍ରମ୍ ଇବ ଆସୀତ୍। ତସ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କର ବା ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କର, ଭାଷଣମ୍ ମାନେ ଭାଷଣ, ଶାଣିତମ୍ ମାନେ ଧାରୁଆ, ଅସ୍ତ୍ରମ୍ ମାନେ ଅସ୍ତ୍ର, ଇବ ମାନେ ବୋଲି, ଆସୀତ୍ ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ଭଳି ଥିଲା। ତସ୍ୟ ଆହ୍ୱାନେନ ପାଇକ ଜାତିଃ ମିଳିତା। ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନରେ ପାଇକ ଜାତି ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ସର୍ବେ ମିଳିତ୍ୱା ଆଙ୍ଗ୍ଲଶାସକାନାଂ ପ୍ରତିରୋଧଂ କୃତବନ୍ତଃ। ସର୍ବେ ମାନେ ସମସ୍ତେ, ମିଳିତ୍ୱା ମାନେ ମିଳିମିଶି, ଇଂରେଜ ଶାସକାନାଂ ମାନେ ଇଂରେଜ ଶାସକମାନଙ୍କର, ପ୍ରତିରୋଧଂ କୃତବନ୍ତଃ ମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତୃତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଦେଖିବା। ବଣିଜଃ ଆଙ୍ଗ୍ଲଜନାଃ ଅତୀବ ଚତୁରାଃ। ते गुप्तपथेन निशार्धे दुर्गं प्रविष्टाः। कौशलेन राजगुरुं निगृहीतवन्तः। ततः बहुदूरं बालेश्वरं तं नीतवन्तः। ततः मेदिनीपुरस्य बाघतोटा इति स्थाने तस्य विचारः अभवत्। एकस्य वटवृक्षस्य शाखाभ्यां तस्य बन्धनं कृतवन्तः। सः जीवनं त्यक्तवान्, किन्तु आङ्ग्लशासकानां वश्यतां न स्वीकृतवान्। तस्य मरणात् परं बहवः राजगुरुसदृशाः स्वाधीनतासैनिकाः उत्पन्नाः।
किन्तु राजगुरोः देशप्रेम इतिहासे स्वर्णाक्षरैः लिपिबद्धम् अभवत्। तस्य त्यागबलेन उत्कलजननी धन्या अभवत्। वयम् अपि तस्य मार्गम् अनुसृत्य देशस्य रक्षां करिष्यामः। अतः उद्घोषयामः मातृभूमिः भारतं। मम शिक्षा देशरक्षा, मम दीक्षा मातुः रक्षा। पिलामाने वर्तमान आमे तृतीय पाराग्राफर शब्दार्थ को देखिबा। वणिजः आंग्लजनाः अतीव चतुराः। वणिज इंग्रेज माने अत्यंत चतुर थिले। ते गुप्तपथेन निषार्धे दुर्गम प्रविष्टाः। ते माने से माने बा इंग्रेज माने, गुप्तपथेन माने गुप्तपथरे, निषार्धे माने राति अधरे, दुर्गम माने दुर्ग मध्य को, प्रविष्टाः माने प्रवेश कले। कौशलेन राजगुरुं निगृहीतवन्तः। कौशल करी राजगुरु को बांधी पकाइथिले। ततः बहुदूरम बालेश्वरम तम नीतवन्तः। ततः माने तापरे बहुत दूर बालेश्वर को तांकु नहीं जाइथिले। नीतवन्तः माने नहीं जाइथिले। ततः मेदिनीपुरस्य बाघतोटा इति स्थाने तस्य विचारः अभवत्। ततः माने तापरे मेदिनीपुरस्य माने मेदिनीपुरर बाघतोटा इति माने बाघतोटा बोली स्थान रे तस्य माने तांकर बा जयराजगुरुंकर विचार अभवत माने विचार होइथिला। तापरे मेदिनीपुरर बाघतोटा नामक स्थान रे तांकर विचार होइथिला। एकस्य वटवृक्षस्य शाखाभ्यां तस्य बंधनं कृतवन्तः। एकस्य माने गोटिए, वटवृक्षस्य माने बरगछर, शाखाभ्यां माने शाखा दुईटी द्वारा तस्य माने तांकर बंधनम कृतवन्तः माने तांकु बांधी देइथिले। गोटिए बरगछर दुईटी डाଳରେ तांकु बांधी देले। सह जीवनम त्यक्तवान। सह माने से अथवा जयराजगुरु, जीवनम त्यक्तवान माने प्राण त्याग कले। किंतु आंग्ल शासकानां वश्यतां न स्वीकृतवान। किंतु इंग्रेज शासक मानकर दासत्व को ग्रहण करि नथिले। तस्य मरणात्परं बहवः राजगुरु सदृशाः स्वाधीनता सैनिकाः उत्पन्नाः। तस्य माने तांकर, मरणात्परम माने मृत्यु परे, बहवः माने अनेक, राजगुरु सदृशाः माने राजगुरुंक भଳି, स्वाधीनता सैनिकाः माने स्वाधीनता संग्रामी माने, उत्पन्नाः माने सृष्टि होइथिले। तांकर मृत्यु परे अनेक राजगुरुंक भଳି स्वाधीनता संग्रामी माने उत्पन्न होइथिले। किंतु राजगुरोः देशप्रेमम् इतिहासे स्वर्णाक्षरैः लिपिबद्धम् अभवत्। किंतु माने किंतु, राजगुरोः माने राजगुरुंकर देशप्रेम इतिहास रे स्वर्णाक्षर रे लिपिबद्ध होई रही अछि। तस्य त्यागबलेन उत्कलजननी धन्या अभवत्। तस्य माने तांकर अथवा जयराजगुरुंकर त्यागबलेन माने त्याग माध्यम रे उत्कलजननी माने उत्कल माता धन्या अभवत्, धन्य होइछन्ति बा धन्य होइथिले। वयमपि तस्य मार्गम अनुसृत्य देशस्य रक्षां करिष्यामः। वयम माने आम्भे माने, अपि माने मध्य, तस्य माने तांकर, मार्गम माने मार्ग को, अनुसृत्य माने अनुसरण करी, देशस्य माने देशर
ରକ୍ଷା ମାନେ ରକ୍ଷା କରିବା, ପରିଶ୍ୟାମ ମାନେ କରିବା। ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାର୍ଗକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଦେଶର ରକ୍ଷା କରିବା। ଅତଃ ଉଦ୍ଘୋଷୟାମଃ, ଅତଃ ମାନେ ଏଣୁ, ଉଦ୍ଘୋଷୟ ମାନେ କୁହାଯାଇପାରେ ବା ଘୋଷଣା କରିବା। ମାତୃଭୂମି ହିଁ ଭାରତମ୍, ମାତୃଭୂମି ଭାରତ। ମମ ଶିକ୍ଷା ଦେଶ ରକ୍ଷା, ମମ ମାନେ ମୋର, ମୋର ଶିକ୍ଷା ଦେଶ ରକ୍ଷା ପାଇଁ। ମମ ଦୀକ୍ଷା ମାତୁଃ ରକ୍ଷା, ମମ ମାନେ ମୋର, ମାତୁଃ ମାନେ ମାଙ୍କର। ମମ ଦୀକ୍ଷା ମାତୁଃ ରକ୍ଷା, ମୋର ଦୀକ୍ଷା ଭାରତ ମାତାର ରକ୍ଷା। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏହିଭଳି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅ।